मगर वो तो इस घर की मुलाजिमा है शायद। हरगिज नहीं, मैंने आपसे कहा ना, इस घर की इज्जत है वो। बहुत जल्द शादी करूंगा उससे मैं। मुझे लगता है अब आपकी तफ्तीश का रुख सही सिमत में होगा। जवार साईं, शायद आप भूल रहे हैं आपके बेनोई के आखिरी अल्फाज। खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा था। अगर आप लोग उसको शूट ना करते तो शायद मैं खुद ही मार डालता उसको। यार कौन कर सकता है? ओह मेरी जान, कैसा है ये? कैसा है मेरा शहजादा? वेलकम टू द अदर रिव्यू। जी तो दोस्तों, मीशा का चेहरा देखकर आमिर के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने अचानक इसके हाथ से आइसक्रीम का कप छीन लिया हो। जैसे मीशा कह रही हो, अगर नाम लिया तो अगली एपिसोड में सीधा अस्पताल का बेड तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बेचारे जवार शाह ने मिन्नतों और तरलों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि सुनकर लग रहा था जैसे अगले लम्हे ये अपना शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट और घर की चाबियां भी मीशा के कदमों में रख देगा। दोस्तों, शबाब तो जवार शाह के पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे स्कूल की बच्ची टीचर से होमवर्क मुकम्मल ना करने पर माफिया मांगती हो। फ्रेंड्स, ये फैमिली ड्रामा है या साजिशों का वर्ल्ड कप चल रहा है? तो दोस्तों, डिटेल से डिस्कस करते हैं। इस एपिसोड का आगाज ऐसे हुआ जैसे कोई महारानी अपने महल में जलवा फरोज हो रही हो। मीशा बड़े नाज और अंदाज के साथ सीढ़ियों से उतर रही थी और देखने वालों को साफ लग रहा था जैसे घर की असल मालका वही हो और शबाब सिर्फ एक पुरानी कहानी का किरदार बनकर रह गई हो। अब आते हैं स्टोरी के असल मजे पर। बेचारा आमिर व्हील चेयर पर बैठा था और जैसे ही इसकी नजर मीशा पर पड़ी, इसके चेहरे का रंग उड़ गया जैसे किसी ने इसके हाथ से बिरयानी की प्लेट छीन ली हो। घबराहट में फौरन फौजिया को पकड़ के कांपती आवाज में कहने लगा, ये मुझे मार डालेगी। हालांकि सच पूछे तो आमिर शायद भूल ही गया कि इसने निहाल के साथ क्या गुल खिलाए थे। मीशा ने तो अभी सिर्फ थोड़ी डांट डपट और हल्की फुल्की डेंटिंग पेंटिंग की थी, लेकिन आमिर के तासरात ऐसे थे जैसे वो अभी से अपनी बरसी का ऐलान सुन रहा हो। माहौल में ड्रामा, टेंशन और थोड़ी सी कमाल की कॉमेडी सब कुछ एक साथ मौजूद था और नाजरीन के लिए सीन एकदम पैसा वसूल साबित हुआ। दोस्तों, मजा तो तब आया जब फौजिया ने आमिर को मशकूक अंदाज में घूरते हुए पूछा, ये तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं? तुम किसकी बात कर रहे हो? और आमिर के चेहरे पर एकदम ऐसा एक्सप्रेशन आया जैसे पकड़ा गया हो। मगर जुबान पर मीशा का नाम लाते ही दिल में खौफ की घंटी बज उठी जैसे वो कहना चाह रहा हो। मीशा के हाथों पड़ी पिछली फैंटी का फ्लैशबैक ज़हन में चल पड़ा और सोचा, नाम लिया तो अगली किस्त में सीधा अस्पताल पहुंच जाऊंगा। इधर हमारी बाजी फौजिया, जिसने कमाल की एंट्री मारी और बड़ी एतमाद से फरमाया, आमिर तुम इस चुड़ैल मीशा से बचकर रहना, ये बहुत तेज है। इसने तो जवार शाह को भी अपने इश्क के जाल में जकड़ रखा है। वाह भाई वाह। और हल्की फुल्की मिर्च मसाला गपशप, ऐसा लगा जैसे ये ड्रामा नहीं बल्कि घर के लाउंज में बैठकर कोई फैमिली गोसप चल रहा हो। बस कैमरा ऑन है। और दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे दिल जला देने वाला सीन वो था जब जवार शाह पूरी फिल्मी मोहब्बत में डूबा बहाने बहाने से मीशा का हाथ पकड़ता रहा जैसे हर्टस से दिल की बात मुंतकिल हो जाए। ऊपर से बेचारे ने मिनटों तरलों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि मीशा भी हंसने पर मजबूर हो गई। बड़े दर्द भरी आवाज में कहता है, मैं तो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर तुम हाँ क्यों नहीं करती? अब तो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लेकिन हाय किस्मत, मीशा ने तो चालाकी की मास्टर क्लास दिखा दी। बड़ी नरमी मगर चुटकी भरी चालाकी से हाथ छुड़ाया और बोली, पहले अपनी बीवी शबाब को तलाक दे दो, फिर आ जाना, मैं शादी कर लूंगी। ये सुनकर वो उठकर ऐसे चल दी जैसे ये सिर्फ एक रोजमर्रा की बात थी और पीछे जवार शाह ऐसे बैठा रह गया जैसे इसके दिल पर रूलर चल गया हो। चेहरे पर हल्की सी
बेइज्जती, आंखों में सवाल और लबों पर वो खामोशी। नाजरीन के लिए ये लम्हा बहुत ही कमाल का था और जवार शाह के लिए थोड़ी सी हमदर्दी भी ले आया कि मीशा कितनी जालिम है, बेचारे की मिन्नतें करवाई जा रही है। दोस्तों हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि हमारी मासूम सी शुबाब तो जवार शाह के पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे स्कूल की बच्ची होमवर्क भूल जाए और टीचर से माफिया मांगती रहे। बेचारी हर 2 मिनट बाद सॉरी का वर्ड कर रही थी जैसे इसने कोई बहुत बड़ी खता कर दी हो। हालांकि कसूरवार तो कहानी में कोई और ही है। एक तरफ तो इसके दिल में मीशा का खौफ ऐसे बैठा है जैसे बिल्ली के सामने चूहा, और दूसरी तरफ तलाक की तलवार इसके सर पर इस अंदाज से लटक रही है कि जरा सा भी हल्की सी हरकत हुई तो सीधी गर्दन पर आ गिरेगी। और रही सही कसर तो हमारी फौजिया बाजी ने पूरी कर दी। ऐसे मशवरे देती फिरती रही जैसे वकील आला हो। लगता है कि इनका मिशन बस एक ही है कि शबाब को तलाक दिलवार कर ही दम लूंगी। दोस्तों ये सब देखकर नाजरीन के दिल में एक साथ तो जस्सस हंसी और थोड़ी सी झुंझलाहट भी पैदा हो जाती है कि भाई ये फैमिली ड्रामा है या साजिशों का वर्ल्ड कप चल रहा है। तो दोस्तों मजे की बात तो ये है जब पिछली एपिसोड में जवार शाह ने एकदम फिल्मी स्टाइल में मीशा की आंखों में झांकते हुए कहा कि मुझे तो शबाब पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, और भाई क्यों ना हो। आखिर इस दिन का सीन तो सबको याद है जब सांप को देखते बीबी शबाब ने ऐसे दौड़ लगाई जैसे ओलंपिक्स का फाइनल हो, और जाते जाते मासूम हुनैन को वहीं जंगल में सांप के सुपुर्द छोड़ दिया। इस दिन के बाद से जवार शाह के दिल में शबाब के लिए ऐसी नफरत का बीज बोया कि अब वहाँ सिर्फ कांटे ही उगते हैं। अब जनाब सारी उम्मीदें मीशा पर टिकी हैं जैसे कोई किसान बारिश के बादलों को तक रहा हो और सोच रहा हो कि बारिश कब होगी। वो बड़ी जज्बाती लहजे में बोली कि तुम हुनैन को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दोगी, और साथ ही अपने लिए भी प्यार का ऑर्डर दे दिया जैसे कोई पिज्जा मंगवा रहा हो। इधर मीशा भी बड़े ड्रामाई अंदाज में कह रही थी कि मैं तुम लोगों को कभी आंच नहीं आने दूंगी। मजे की बात यह है कि मुहतरमा आई तो जवार शाह और इसके घर वालों से बदला लेने के लिए थी, लेकिन अब उल्टा वो जवार शाह पर ही मोहब्बत की बरसात किए जा रही है। लगता है कि ये ड्रामा अब बदले से ज्यादा रोमांस और कंफ्यूजन की तरफ मुड़ने वाला है, और हमें तो बस मजा आता है जब विलन और हीरो के बीच ये सब उलट पलट होने लगता है, और शायकीन इसे एंजॉय भी करते हैं। और दिल ही दिल में मीशा की चालाक मुस्कुराहट देखकर तो लगता है जैसे वो कह रही हो, प्यारे जवार शाह तुम जरा आराम से मेरे जाल में फंसो, फिर देखना मैं तुम्हारी गर्दन ऐसे मरोड़ूंगी जैसे कोई पापड़ रोल कर रहा हो। वाह भी वाह, क्या मुनाफकत है। मतलब एक तरफ मीठे बोल और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर खतरनाक प्लानिंग। और मजे की बात तो ये है कि जिस तरह निहाल के साथ जुल्म की एक पूरी हिस्ट्री बनी थी, अब वही निहाल मीशा का रूप धार कर किसी से कम नहीं निकल रही। पहले जकिया का मर्डर किया, फिर जावेद और आमिर को रास्ते से हटाया, और अब तो बीबी का अगला निशाना फौजिया और शबाब बाजी हैं। जैसे कोई शिकारी एक एक करके शिकार करता जा रहा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि निहाल उर्फ मीशा और जवार शाह के खानदान में आखिर फर्क ही क्या रह गया। दोस्तों सब के सब एक से बढ़कर एक साजिशी निकले, और हाँ अगर मैं इस पूरे घर से मैं किसी एक को शरीफ और गुनाहों से पाक करार दूं तो वो सिर्फ मासूम हुनैन शाह है जो महज 8 माह का है और दुनिया के इन सब चक्कर चलाकियों से अनजान है। बस दूध पीता और हंसना मुस्कुराता है, अपने काम में लगा हुआ है। और इधर दूसरी तरफ का सीन तो और भी फिल्मी हो गया जब शबाब और फौजिया ने छुपे हुए राजों से पर्दा उठा दिया जैसे कोई पुरानी फिल्म का राज सीन चल रहा हो। फौजिया के दिल में तो ये इत्मीनान था कि शबाब तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, भला इसे क्या पता कि हमने नूरी और निहाल का कत्ल किया है। लेकिन भाई शबाब भी कोई आम खिलाड़ी नहीं निकली, बल्कि चालाकी में तो पूरी प्रोफेशनल निकली। इसने निहाल को इसलिए मरने दिया कि वो इसकी सौतन थी, और नूरी को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो निहाल की मददगार थी। मतलब बीबी ने मासूम बनकर
पूरा ड्रामा फ्रंट रो में बैठकर देखा, जैसे तमाशाई पॉपकॉर्न के साथ मजे ले रहे हों। अब अगर जवार शाह ने वाकई तलाक देने का हतमी फैसला कर लिया है तो शबाब ने फौजिया को अपना हमराज बना लिया। अपने लिए नई चाल चल दी है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फार्मूला यहाँ भी काम कर रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ फौजिया जो जानती है कि मीशा का अगला निशाना वो खुद है, मजबूर होकर शबाब की चौखट पर आ पहुंची। हालांकि दोनों की दुश्मनी ऐसी थी कि एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करती थीं और दिन रात बस एक ही प्लान बनता था कि किस तरह दूसरे को जवार शाह के घर से निकाल दिया जाए। लेकिन मीशा की मेहरबानी हो गई। देखो, जिसने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि पुराने दुश्मन अब जबरदस्ती के दोस्त बन रहे हैं और लगता है कि अगला एपिसोड तो दुश्मनी में पैदा होने वाला इस दोस्ती के तड़के से और भी मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों, मजे की बात यह है कि जिस सीन में फौजिया और शबाब एक साथ बैठकर मजे मजे में खाना खाते हुए मीशा के खिलाफ गपशप लगा रही थीं, वहां असल ट्विस्ट तब आता है जब हमारी मोहतरमा मीशा अपनी पुरानी बीमारी यानी दरवाजे के पीछे खड़े होकर कान लगाने का मुजाहिरा एक बार फिर कर डालती हैं और इनकी बातें सुन लेती हैं। हैरत की बात यह है कि मीशा को शायद कोई GPS वाला सेंसर लगा हुआ है, क्योंकि जैसे ही कोई इसकी बुराई करता है ये खुद ब खुद दरवाजे के पीछे पहुंच जाती हैं। जैसे चाय के साथ बिस्किट लाजमी आता है, इसी तरह मीशा भी हर बात करने वाले के पीछे खड़ी होती है। अब बीबी ने सारी बातें सुन ली तो गुस्सा तो आना ही था। अंदर ही अंदर वो खोल रही है कि अच्छा, शबाब पहले से जानती थी, और फिर फिल्मी डायलॉग स्टाइल में दिल ही दिल में कसम खाती है कि अब इस खेल में तुम्हारी भी पूरी कोशिश थी शबाब, और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मतलब अगले एपिसोड में तो लगता है मीशा का बदले वाला मूड फुल एंड फाइनल होने वाला है। और हम नाजरीन पॉपकॉर्न तैयार रखें, क्योंकि ये कहानी अब मजेदार धमाके करने वाली है। शबाब गुस्से से दांत पीसकर कहती है, मैं तुम सबको इबरत का निशान बना दूंगी। लेकिन दोस्तों, मजा तब आता है जब इस एपिसोड में मीशा निहाल के भयानक रूप में आहिस्ता आहिस्ता शबाब के कमरे की तरफ बढ़ती है, जैसे कोई हॉरर फिल्म का सीन हो। इसका मकसद सीधा था, शबाब को उतना डरा देना कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे और फिर जकिया की तरह सीधी पागलखाने की बस पर सवार हो जाए। शबाब को तो ये पता था कि निहाल मर चुकी है, लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर से निहाल जैसी शक्ल वाली मीशा नमूदार होती है तो बीबी की तो जान ही निकल जाती है। वो एक पल को अपनी बाहों को चुटकी काटती है कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं, लेकिन अफसोस ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी और निहाल यानी मीशा बिल्कुल सामने खड़ी थी। दोस्तों, मीशा सर्द लहजे में पूछती है, कुछ याद आया? मैं वही निहाल हूँ जो मीशा का रूप धार कर तुमसे बदला लेने आई हूँ। अपने गुनाह याद कर लो। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीना, मुझे कब्रिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें ऐसी अज़ियत दूंगी कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। तुमने जवार शाह के दिल और जायदाद पर कब्जा जमाने के लिए मुझे भी घर से निकाल दिया था। तुम्हारी बारी है। ये सुनकर शबाब रोते हुए सफाइयां देने लगती हैं। मैंने कुछ नहीं किया बाजी, ये सब फौजिया, जावेद और आमिर ने किया था। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। मगर निहाल एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहती है, झूठ मत बोलो तुम। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें और फौजिया को वो बातें करते हुए सुन लिया है जब तुम खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ निहाल मर गई, अब तुम जवार शाह के दिल और दौलत की रानी बनोगी। और दोस्तों, इस पल पर शबाब के चेहरे का रंग ऐसा उड़ जाता था जैसे किसी ने इस पर चूने की बोरी उलट दी हो। फ्रेंड्स, यहाँ इस एपिसोड का सबसे अजीब और मजेदार ट्विस्ट सामने आता है। फौजिया बेगम अब भी मीशा को गलत समझते हुए खुद को दुनिया की सबसे अच्छी, शरीफ और मजलूम औरत करार दे रही है और मासूमियत का लबादा ओढ़कर जवार शाह के पीछे पीछे हाथ धोकर पड़ी है कि तुम मीशा से दूर रहो, वो तुम्हें बर्बाद करने आई है। और हैरत की बात यह है कि इस बार फौजिया ने वाकई एक सच्ची बात कही थी। जी हाँ, पहली बार। मगर मसला ये है कि जवार शाह ने हस्बे रवायत इस पर जरा भी यकीन न किया, क्योंकि भाई साहब तो मीशा पर इस हद तक फिदा है कि इसके लिए सूरज को भी चांद मान लें। बल्कि जनाब तो इतने आगे निकल गए हैं कि मीशा को खुश करने के लिए घर की सब अफराद को एक एक करके बाहर का रास्ता दिखाने का प्लान बना चुके हैं। अब सोचने की बात यह है कि जवार शाह
जो कल तक शबाब पर जान छिड़कता था आज इसे छोड़ने की तैयारी कर बैठा है, तो भला अपनी बहन फौजिया का क्या हशर करेगा? क्या वो भी घर से निकाल दी जाएगी या कोई और नया तड़का लगेगा? जरा सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके ख्याल में शबाब के साथ साथ फौजिया का अंजाम ऐसा होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वरना मैं ड्रामे के स्पॉइलर देते देते खुद ही कहानी का विलन न बन जाऊं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और जबरदस्त रिव्यू के साथ। जैसे मीशा कह रही हो, अगर नाम लिया तो अगली एपिसोड में सीधा अस्पताल का बेड तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बेचारे जवार शाह ने मिन्नतों और तरलों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि सुनकर लग रहा था जैसे अगले लम्हे ये अपना शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट और घर की चाबियां भी मीशा के कदमों में रख देगा। दोस्तों शबाब तो जवार शाह के पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे स्कूल की बच्ची टीचर से होमवर्क मुकम्मल ना करने पर माफिया मांगती हो। फ्रेंड्स ये फैमिली ड्रामा है या साजिशों का वर्ल्ड कप चल रहा है? तो दोस्तों डिटेल से डिस्कस करते हैं। इस एपिसोड का आगाज ऐसे हुआ जैसे कोई महारानी अपने महल में जलवा फरोज हो रही हो। मीशा बड़े नाज और अंदाज के साथ सीढ़ियों से उतर रही थी और देखने वालों को साफ लग रहा था जैसे घर की असल मालका वही हो और शबाब सिर्फ एक पुरानी कहानी का किरदार बनकर रह गई हो। अब आते हैं स्टोरी के असल मजे पर। बेचारा आमिर व्हील चेयर पर बैठा था और जैसे ही इसकी नजर मीशा पर पड़ी इसके चेहरे का रंग उड़ गया जैसे किसी ने इसके हाथ से बिरयानी की प्लेट छीन ली हो। घबराहट में फौरन फौजिया को पकड़ के कांपती आवाज में कहने लगा, ये मुझे मार डालेगी। हालांकि सच पूछे तो आमिर शायद भूल ही गया कि इसने निहाल के साथ क्या गुल खिलाए थे। मीशा ने तो अभी सिर्फ थोड़ी डांट डपट और हल्की फुल्की डेंटिंग पेंटिंग की थी, लेकिन आमिर के तासरात ऐसे थे जैसे वो अभी से अपनी बरसी का ऐलान सुन रहा हो। माहौल में ड्रामा, टेंशन और थोड़ी सी कमाल की कॉमेडी सब कुछ एक साथ मौजूद था और नाजरीन के लिए सीन एकदम पैसा वसूल साबित हुआ। दोस्तों मजा तो तब आया जब फौजिया ने आमिर को मशकूक अंदाज में घूरते हुए पूछा, ये तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं? तुम किसकी बात कर रहे हो? और आमिर के चेहरे पर एकदम ऐसा एक्सप्रेशन आया जैसे पकड़ा गया हो, मगर जुबान पर मीशा का नाम लाते ही दिल में खौफ की घंटी बज उठी जैसे वो कहना चाह रहा हो। मीशा के हाथों पड़ी पिछली फैंटी का फ्लैशबैक ज़हन में चल पड़ा और सोचा नाम लिया तो अगली किस्त में सीधा अस्पताल पहुंच जाऊंगा। इधर हमारी बाजी फौजिया जिसने कमाल की एंट्री मारी और बड़ी एतमाद से फरमाया, आमिर तुम इस चुड़ैल मीशा से बचकर रहना, ये बहुत तेज है। इसने तो जवार शाह को भी अपने इश्क के जाल में जकड़ रखा है। वाह भाई वाह। और हल्की फुल्की मिर्च मसाला गपशप, ऐसा लगा जैसे ये ड्रामा नहीं बल्कि घर के लाउंज में बैठकर कोई फैमिली गोसप चल रहा हो। बस कैमरा ऑन है। और दोस्तों इस एपिसोड का सबसे दिल जला देने वाला सीन वो था जब जवार शाह पूरी फिल्मी मोहब्बत में डूबा बहाने बहाने से मीशा का हाथ पकड़ता रहा जैसे हर्टस से दिल की बात मुंतकिल हो जाए। ऊपर से बेचारे ने मिनटों तरलों का ऐसा तूफान खड़ा किया कि मीशा भी हंसने पर मजबूर हो गई। बड़े दर्द भरी आवाज में कहता है, मैं तो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर तुम हाँ क्यों नहीं करती? अब तो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लेकिन हाय किस्मत, मीशा ने तो चालाकी की मास्टर क्लास दिखा दी। बड़ी नरमी मगर चुटकी भरी चालाकी से हाथ छुड़ाया और बोली, पहले अपनी बीवी शबाब को तलाक दे दो, फिर आ जाना, मैं शादी कर लूंगी। ये सुनकर वो उठकर ऐसे चल दी जैसे ये सिर्फ एक रोजमर्रा की बात थी और पीछे जवार शाह ऐसे बैठा रह गया जैसे इसके दिल पर रूलर चल गया हो। चेहरे पर हल्की सी बेइज्जती, आंखों में सवाल और लबों पर वो खामोशी। नाजरीन के लिए लम्हा बहुत ही कमाल का था और जवार शाह के लिए थोड़ी सी हमदर्दी भी ले आया कि मीशा कितनी जालिम है, बेचारे की मिन्नतें करवाई जा रही है। दोस्तों हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि हमारी मासूम सी शुबाब तो जवार शाह के पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे स्कूल की बच्ची होमवर्क भूल जाए और टीचर से माफिया मांगती रहे। बेचारी हर 2 मिनट बाद सॉरी का वर्ड कर रही थी जैसे इसने कोई बहुत बड़ी
خطا کر دی ہو، حالانکہ قصوروار تو کہانی میں کوئی اور ہی ہے۔ ایک طرف تو اس کے دل میں میشا کا خوف ایسے بیٹھا ہے جیسے بلی کے سامنے چوہا، اور دوسری طرف طلاق کی تلوار اس کے سر پر اس انداز سے لٹک رہی ہے کہ ذرا سا بھی ہلکی سی حرکت ہوئی تو سیدھی گردن پر آ گرے گی۔ اور رہی صحیح کسر تو ہماری فوزیہ باجی نے پوری کر دی، ایسے مشورے دیتی پھرتی رہی جیسے وکیل اعلیٰ ہوں۔ لگتا ہے کہ ان کا مشن بس ایک ہی ہے کہ شباب کو طلاق دلوار کر ہی دم لوں گی۔ دوستو یہ سب دیکھ کر ناظرین کے دل میں ایک ساتھ تجسس، ہنسی اور تھوڑی سی جھنجھلاہٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ فیملی ڈرامہ ہے یا سازشوں کا ورلڈ کپ چل رہا ہے۔ تو دوستو مزے کی بات تو یہ ہے جب پچھلی ایپیسوڈ میں زوار شاہ نے ایک دم فلمی سٹائل میں میشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ مجھے تو شباب پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور بھائی کیوں نہ ہو، آخر اس دن کا سین تو سب کو یاد ہے جب سانپ کو دیکھتے بی بی شباب نے ایسے دوڑ لگائی جیسے اولمپکس کا فائنل ہو، اور جاتے جاتے معصوم حنین کو وہیں جنگل میں سانپ کے سپرد چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد سے زوار شاہ کے دل میں شباب کے لیے ایسی نفرت کا بیج بویا کہ اب وہاں صرف کانٹے ہی اگتے ہیں۔ اب جناب ساری امیدیں میشا پر ٹکی ہیں، جیسے کوئی کسان بارش کے بادلوں کو تک رہا ہو اور سوچ رہا ہو کہ بارش کب ہوگی۔ وہ بڑی جذباتی لہجے میں بولی کہ تم حنین کو سگی ماں سے بھی بڑھ کر پیار دو گی، اور ساتھ ہی اپنے لیے بھی پیار کا آرڈر دے دیا جیسے کوئی پیزا منگوا رہا ہو۔ ادھر میشا بھی بڑے ڈرامائی انداز میں کہہ رہی تھی کہ میں تم لوگوں کو کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ محترمہ آئی تو زوار شاہ اور اس کے گھر والوں سے بدلہ لینے کے لیے تھی، لیکن اب الٹا وہ زوار شاہ پر ہی محبت کی برسات کیے جا رہی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ اب بدلے سے زیادہ رومانس اور کنفیوژن کی طرف مڑنے والا ہے، اور ہمیں تو بس مزہ آتا ہے جب ولن اور ہیرو کے بیچ یہ سب الٹ پلٹ ہونے لگتا ہے، اور شائقین اسے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اور دل ہی دل میں میشا کی چلاک مسکراہٹ دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہو، پیارے زوار شاہ تم ذرا آرام سے میرے جال میں پھنسو، پھر دیکھنا میں تمہاری گردن ایسے مروڑوں گی جیسے کوئی پاپڑ رول کر رہا ہو۔ واہ بھی واہ کیا منافقت ہے، مطلب ایک طرف میٹھے بول اور دوسری طرف اندر ہی اندر خطرناک پلاننگ۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح نہال کے ساتھ ظلم کی ایک پوری ہسٹری بنی تھی، اب وہی نہال میشا کا روپ دھار کر کسی سے کم نہیں نکل رہی۔ پہلے زکیہ کا مرڈر کیا، پھر جاوید اور عامر کو راستے سے ہٹایا، اور اب تو بی بی کا اگلا نشانہ فوزیہ اور شباب باجی ہیں، جیسے کوئی شکاری ایک ایک کر کے شکار کرتا جا رہا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہال عرف میشا اور زوار شاہ کے خاندان میں آخر فرق ہی کیا رہ گیا؟ دوستو سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک سازشی نکلے، اور ہاں اگر میں اس پورے گھر سے میں کسی ایک کو شریف اور گناہوں سے پاک قرار دوں تو وہ صرف معصوم حنین شاہ ہے، جو محض 8 ماہ کا ہے اور دنیا کے ان سب چکر چلاکیوں سے انجان ہے، بس دودھ پیتا اور ہنسنا مسکراتا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اور ادھر دوسری طرف کا سین تو اور بھی فلمی ہو گیا جب شباب اور فوزیہ نے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھا دیا، جیسے کوئی پرانی فلم کا راز سین چل رہا ہو۔ فوزیہ کے دل میں تو یہ اطمینان تھا کہ شباب تو ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، بھلا اسے کیا پتا کہ ہم نے نوری اور نہال کا قتل کیا ہے۔ لیکن بھائی شباب بھی کوئی عام کھلاڑی نہیں نکلی، بلکہ چلاکی میں تو پوری پروفیشنل نکلی۔ اس نے نہال کو اس لیے مرنے دیا کہ وہ اس کی سوتن تھی، اور نوری کو اس لیے جانے دیا کیونکہ وہ نہال کی مددگار تھی۔ مطلب بی بی نے معصوم بن کر پورا ڈرامہ فرنٹ رو میں بیٹھ کر دیکھا، جیسے تماشائی پاپ کارن کے ساتھ مزے لے رہے ہوں۔ اب اگر زوار شاہ نے واقعی طلاق دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے تو شباب نے فوزیہ کو اپنا ہمراز بنا لیا، اپنے لیے نئی چال چل دی ہے، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست والا فارمولا یہاں بھی کام کر رہا ہے۔ دوستو دوسری طرف فوزیہ جو جانتی ہے کہ میشا کا اگلا نشانہ وہ خود ہے، مجبور ہو کر شباب کی چوکٹ پر آ پہنچی، حالانکہ دونوں کی دشمنی ایسی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں، اور دن رات بس ایک ہی پلان بنتا تھا کہ کس طرح دوسرے کو زوار شاہ کے گھر سے نکال دیا جائے۔ لیکن میشا کی مہربانی ہو گئی، دیکھو جس نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ پرانے دشمن اب
زبردستی کے دوست بن رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اگلا ایپیسوڈ تو دشمنی میں پیدا ہونے والا اس دوستی کے تڑکے سے اور بھی مزیدار ہونے والا ہے۔ تو دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ جس سین میں فوزیہ اور شباب ایک ساتھ بیٹھ کر مزے میں کھانا کھاتے ہوئے میشا کے خلاف گپ شپ لگا رہی تھیں، وہاں اصل ٹویسٹ تب آتا ہے جب ہماری محترمہ میشا اپنی پرانی بیماری یعنی دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کان لگانے کا مظاہرہ ایک بار پھر کر ڈالتی ہیں اور ان کی باتیں سن لیتی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میشا کو شاید کوئی GPS والا سینسر لگا ہوا ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی اس کی برائی کرتا ہے یہ خود بخود دروازے کے پیچھے پہنچ جاتی ہیں، جیسے چائے کے ساتھ بسکٹ لازمی آتا ہے اسی طرح میشا بھی ہر بات کرنے والے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اب بی بی نے ساری باتیں سن لی تو غصہ تو آنا ہی تھا، اندر ہی اندر وہ کھول رہی ہے کہ اچھا شباب پہلے سے جانتی تھی، اور پھر فلمی ڈائلوگ سٹائل میں دل میں قسم کھاتی ہے کہ اب اس کھیل میں تمہاری بھی پوری کوشش تھی شباب، اور میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مطلب اگلے ایپیسوڈ میں تو لگتا ہے میشا کا بدلے والا موڈ فل اینڈ فائنل ہونے والا ہے، اور ہم ناظرین پاپ کارن تیار رکھیں کیونکہ یہ کہانی اب مزیدار دھماکے کرنے والی ہے۔ شباب غصے سے دانت پیس کر کہتی ہے میں تم سب کو عبرت کا نشان بنا دوں گی، لیکن دوستو مزہ تب آتا ہے جب اس ایپیسوڈ میں میشا نہال کے بھیانک روپ میں آہستہ آہستہ شباب کے کمرے کی طرف بڑھتی ہے جیسے کوئی ہارر فلم کا سین ہو۔ اس کا مقصد سیدھا تھا، شباب کو اتنا ڈرا دینا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے اور پھر زکیہ کی طرح سیدھی پاگل خانے کی بس پر سوار ہو جائے۔ شباب کو تو یہ پتا تھا کہ نہال مر چکی ہے، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور اندر سے نہال جیسی شکل والی میشا نمودار ہوتی ہے تو بی بی کی تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ وہ ایک پل کو اپنی باہوں کو چٹکی کاٹتی ہے کہ کہیں یہ خواب تو نہیں، لیکن افسوس یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی، اور نہال یعنی میشا بالکل سامنے کھڑی تھی۔ دوستو میشا سرد لہجے میں پوچھتی ہے کچھ یاد آیا؟ میں وہی نہال ہوں جو میشا کا روپ دھار کر تم سے بدلہ لینے آئی ہوں، اپنے گناہ یاد کر لو، تم نے میرا بیٹا مجھ سے چھینا، مجھے قبرستان میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اب میں تمہیں ایسی اذیت دوں گی کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ تم نے زوار شاہ کے دل اور جائیداد پر قبضہ جمانے کے لیے مجھے بھی گھر سے نکال دیا تھا، تمہاری باری ہے۔ یہ سن کر شباب روتے ہوئے صفائیاں دینے لگتی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا باجی، یہ سب فوزیہ، جاوید اور عامر نے کیا تھا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ مگر نہال ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے جھوٹ مت بولو تم، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اور فوزیہ کو وہ باتیں کرتے ہوئے سن لیا ہے جب تم خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہوا نہال مر گئی، اب تم زوار شاہ کے دل اور دولت کی رانی بنو گی۔ اور دوستو اس پل پر شباب کے چہرے کا رنگ ایسا اڑ جاتا تھا جیسے کسی نے اس پر چونے کی بوری الٹ دی ہو۔ فرینڈز یہاں اس ایپیسوڈ کا سب سے عجیب اور مزیدار ٹویسٹ سامنے آتا ہے۔ فوزیہ بیگم اب بھی میشا کو غلط سمجھتے ہوئے خود کو دنیا کی سب سے اچھی، شریف اور مظلوم عورت قرار دے رہی ہے اور معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر زوار شاہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہیں کہ تم میشا سے دور رہو، وہ تمہیں برباد کرنے آئی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بار فوزیہ نے واقعی ایک سچی بات کہی تھی، جی ہاں پہلی بار، مگر مسئلہ یہ ہے کہ زوار شاہ نے حسب روایت اس پر ذرا بھی یقین نہ کیا، کیونکہ بھائی صاحب تو میشا پر اس حد تک فدا ہے کہ اس کے لیے سورج کو بھی چاند مان لیں، بلکہ جناب تو اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ میشا کو خوش کرنے کے لیے گھر کی سب افراد کو ایک ایک کر کے باہر کا راستہ دکھانے کا پلان بنا چکے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ زوار شاہ جو کل تک شباب پر جان چھڑکتا تھا آج اسے چھوڑنے کی تیاری کر بیٹھا ہے۔ جی تو دوستو میشا کا چہرہ دیکھ کر عامر کے چہرے کا رنگ ایسے اڑ گیا جیسے کسی نے اچانک اس کے ہاتھ سے آئس کریم کا کپ چھین لیا ہو۔ جیسے میشا کہہ رہی ہو اگر نام لیا تو اگلی ایپیسوڈ میں سیدھا ہسپتال کا بیڈ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ بیچارے زوار شاہ نے منتوں اور ترلوں کا ایسا طوفان کھڑا کیا کہ سن کر لگ رہا تھا جیسے اگلے لمحے یہ اپنا شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور گھر کی چابیاں بھی میشا کے قدموں میں رکھ دے گا۔ دوستو شباب تو زوار شاہ کے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے اسکول کی بچی ٹیچر سے ہوم ورک مکمل نہ کرنے پر معافیاں مانگتی ہو۔ فرینڈز
یہ فیملی ڈرامہ ہے یا سازشوں کا ورلڈ کپ چل رہا ہے؟ تو دوستو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا آغاز ایسے ہوا جیسے کوئی مہارانی اپنے محل میں جلوہ فروز ہو رہی ہو۔ میشا بڑے ناز اور انداز کے ساتھ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور دیکھنے والوں کو صاف لگ رہا تھا جیسے گھر کی اصل مالکہ وہی ہو اور شباب صرف ایک پرانی کہانی کا کردار بن کر رہ گئی ہو۔ اب آتے ہیں سٹوری کے اصل مزے پر۔ بیچارہ عامر ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور جیسے ہی اس کی نظر میشا پر پڑی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ سے بریانی کی پلیٹ چھین لی ہو۔ گھبراہٹ میں فوراً فوزیہ کو پکڑ کے کانپتی آواز میں کہنے لگا یہ مجھے مار ڈالے گی۔ حالانکہ سچ پوچھے تو عامر شاید بھول ہی گیا کہ اس نے نہال کے ساتھ کیا گل کھلائے تھے۔ میشا نے تو ابھی صرف تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ اور ہلکی پھلکی ڈینٹنگ پینٹنگ کی تھی، لیکن عامر کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ ابھی سے اپنی برسی کا اعلان سن رہا ہو۔ ماحول میں ڈرامہ، ٹینشن اور تھوڑی سی کمال کی کامیڈی سب کچھ ایک ساتھ موجود تھا اور ناظرین کے لیے یہ سین ایک دم پیسہ وصول ثابت ہوا۔ دوستو مزہ تو تب آیا جب فوزیہ نے عامر کو مشکوک انداز میں گھورتے ہوئے پوچھا یہ تمہاری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اور عامر کے چہرے پر ایک دم ایسا ایکسپریشن آیا جیسے پکڑا گیا ہو، مگر زبان پر میشا کا نام لاتے ہی دل میں خوف کی گھنٹی بج اٹھی جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو۔ میشا کے ہاتھوں پڑی پچھلی پھینٹی کا فلیش بیک ذہن میں چل پڑا اور سوچا نام لیا تو اگلی قسط میں سیدھا ہسپتال پہنچ جاؤں گا۔ ادھر ہماری باجی فوزیہ جس نے کمال کی انٹری ماری اور بڑی اعتماد سے فرمایا عامر تم اس چڑیل میشا سے بچ کر رہنا، یہ بہت تیز ہے، اس نے تو زوار شاہ کو بھی اپنے عشق کے جال میں جکڑ رکھا ہے۔ واہ بھائی واہ، اور ہلکی پھلکی مرچ مسالہ گپ شپ، ایسا لگا جیسے یہ ڈرامہ نہیں بلکہ گھر کے لاؤنج میں بیٹھ کر کوئی فیملی گوسپ چل رہا ہو۔ بس کیمرہ آن ہے۔ اور دوستو اس ایپیسوڈ کا سب سے دل جلا دینے والا سین وہ تھا جب زوار شاہ پوری فلمی محبت میں ڈوبا بہانے بہانے سے میشا کا ہاتھ پکڑتا رہا جیسے ہرٹس سے دل کی بات منتقل ہو جائے۔ اوپر سے بیچارے نے منٹوں ترلوں کا ایسا طوفان کھڑا کیا کہ میشا بھی ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ بڑے درد بھری آواز میں کہتا ہے میں تو اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا مگر تم ہاں کیوں نہیں کرتی؟ اب تو میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا۔ لیکن ہائے قسمت، میشا نے تو چلاکی کی ماسٹر کلاس دکھا دی۔ بڑی نرمی مگر چٹکی بھری چلاکی سے ہاتھ چھڑایا اور بولی پہلے اپنی بیوی شباب کو طلاق دے دو پھر آ جانا، میں شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر ایسے چل دی جیسے یہ صرف ایک روز مرہ کی بات تھی اور پیچھے زوار شاہ ایسے بیٹھا رہ گیا جیسے اس کے دل پر رولر چل گیا ہو۔ چہرے پر ہلکی سی آنکھوں میں سوال اور لبوں پر وہ خاموشی۔ ناظرین کے لیے لمحہ بہت ہی کمال کا تھا اور زوار شاہ کے لیے تھوڑی سی ہمدردی بھی لے آیا کہ میشا کتنی ظالم ہے، بیچارے کی منتیں کروائے جا رہی ہے۔ دوستو ہمیں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ہماری معصوم سی شباب تو زوار شاہ کے پیچھے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے اسکول کی بچی ہوم ورک بھول جائے اور ٹیچر سے معافیاں مانگتی رہے۔ بیچاری ہر 2 منٹ بعد سوری کا ورد کر رہی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑی خطا کر دی ہو، حالانکہ قصوروار تو کہانی میں کوئی اور ہی ہے۔ ایک طرف تو اس کے دل میں میشا کا خوف ایسے بیٹھا ہے جیسے بلی کے سامنے چوہا، اور دوسری طرف طلاق کی تلوار اس کے سر پر اس انداز سے لٹک رہی ہے کہ ذرا سا بھی ہلکی سی حرکت ہوئی تو سیدھی گردن پر آ گرے گی۔ اور رہی صحیح کسر تو ہماری فوزیہ باجی نے پوری کر دی، ایسے مشورے دیتی پھرتی رہی جیسے وکیل اعلیٰ ہوں۔ لگتا ہے کہ ان کا مشن بس ایک ہی ہے، شباب کو طلاق دلوار کر ہی دم لوں گی۔ دوستو یہ سب دیکھ کر ناظرین کے دل میں ایک ساتھ تجسس، ہنسی اور تھوڑی سی جھنجھلاہٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ فیملی ڈرامہ ہے یا سازشوں کا ورلڈ کپ چل رہا ہے۔ تو دوستو مزے کی بات تو یہ ہے جب پچھلی ایپیسوڈ میں زوار شاہ نے ایک دم فلمی سٹائل میں میشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ مجھے تو شباب پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور بھئی کیوں نہ ہو، آخر اس دن کا سین تو سب کو یاد ہے جب سانپ کو دیکھ
देखते बीबी शबाब ने ऐसे दौड़ लगाई जैसे ओलंपिक्स का फाइनल हो और जाते जाते मासूम हुनैन को वहीं जंगल में सांप के सुपुर्द छोड़ दिया। इस दिन के बाद से जवार शाह के दिल में शबाब के लिए ऐसी नफरत का बीज बोया कि अब वहाँ सिर्फ कांटे ही उगते हैं। अब जनाब सारी उम्मीदें मीशा पर टिकी हैं, जैसे कोई किसान बारिश के बादलों को तक रहा हो और सोच रहा हो कि बारिश कब होगी। वो बड़ी जज्बाती लहजे में बोली कि तुम हुनैन को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दोगी और साथ ही अपने लिए भी प्यार का ऑर्डर दे दिया, जैसे कोई पिज्जा मंगवा रहा हो। इधर मीशा भी बड़े ड्रामाई अंदाज में कह रही थी कि मैं तुम लोगों को कभी आंच नहीं आने दूंगी। मजे की बात यह है कि मुहतरमा आई तो जवार शाह और इसके घर वालों से बदला लेने के लिए थी, लेकिन अब उल्टा वो जवार शाह पर ही मोहब्बत की बरसात किए जा रही है। लगता है कि ये ड्रामा अब बदले से ज्यादा रोमांस और कंफ्यूजन की तरफ मुड़ने वाला है और हमें तो बस मजा आता है जब विलन और हीरो के बीच ये सब उलट पलट होने लगता है और शायकीन इसे एंजॉय भी करते हैं। और दिल ही दिल में मीशा की चालाक मुस्कुराहट देखकर तो लगता है जैसे वो कह रही हो, प्यारे जवार शाह तुम जरा आराम से मेरे जाल में फंसो, फिर देखना मैं तुम्हारी गर्दन ऐसे मरोड़ूंगी जैसे कोई पापड़ रोल कर रहा हो। वाह भी वाह, क्या मुनाफकत है। मतलब एक तरफ मीठे बोल और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर खतरनाक प्लानिंग। और मजे की बात तो ये है कि जिस तरह निहाल के साथ जुल्म की एक पूरी हिस्ट्री बनी थी, अब वही निहाल मीशा का रूप धार कर किसी से कम नहीं निकल रही। पहले जकिया का मर्डर किया, फिर जावेद और आमिर को रास्ते से हटाया और अब तो बीबी का अगला निशाना फौजिया और शबाब बाजी हैं। जैसे कोई शिकारी एक एक करके शिकार करता जा रहा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि निहाल उर्फ मीशा और जवार शाह के खानदान में आखिर फर्क ही क्या रह गया। दोस्तों सब के सब एक से बढ़कर एक साजिशी निकले और हाँ, अगर मैं इस पूरे घर से मैं किसी एक को शरीफ और गुनाहों से पाक करार दूं तो वो सिर्फ मासूम हुनैन शाह है जो महज 8 माह का है और दुनिया के इन सब चक्कर चलाकियों से अनजान है। बस दूध पीता और हंसना मुस्कुराता है, अपने काम में लगा हुआ है। और इधर दूसरी तरफ का सीन तो और भी फिल्मी हो गया जब शबाब और फौजिया ने छुपे हुए राजों से पर्दा उठा दिया, जैसे कोई पुरानी फिल्म का राज सीन चल रहा हो। फौजिया के दिल में तो ये इत्मीनान था कि शबाब तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, भला इसे क्या पता कि हमने नूरी और निहाल का कत्ल किया है। लेकिन भाई शबाब भी कोई आम खिलाड़ी नहीं निकली, बल्कि चालाकी में तो पूरी प्रोफेशनल निकली। इसने निहाल को इसलिए मरने दिया कि वो इसकी सौतन थी और नूरी को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो निहाल की मददगार थी। मतलब बीबी ने मासूम बनकर पूरा ड्रामा फ्रंट रो में बैठकर देखा, जैसे तमाशाई पाप कारण के साथ मजे ले रहे हों। अब अगर जवार शाह ने वाकई तलाक देने का हतमी फैसला कर लिया है तो शबाब ने फौजिया को अपना हमराज बना लिया। अपने लिए नई चाल चल दी है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फार्मूला यहाँ भी काम कर रहा है। दोस्तों दूसरी तरफ फौजिया जो जानती है कि मीशा का अगला निशाना वो खुद है, मजबूर होकर शबाब की चौखट पर आ पहुंची। हालांकि दोनों की दुश्मनी ऐसी थी कि एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करती थी और दिन रात बस एक ही प्लान बनता था कि किस तरह दूसरे को जवार शाह के घर से निकाल दिया जाए। लेकिन मीशा की मेहरबानी हो गई, देखो जिसने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि पुराने दुश्मन अब जबरदस्ती के दोस्त बन रहे हैं। और लगता है कि अगला एपिसोड तो दुश्मनी में पैदा होने वाला इस दोस्ती के तड़के से और भी मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों मजे की बात यह है कि जिस सीन में फौजिया और शबाब एक साथ बैठकर मजे मजे में खाना खाते हुए मीशा के खिलाफ गपशप लगा रही थी, वहाँ असल ट्विस्ट तब आता है जब हमारी मोहतरमा मीशा अपनी पुरानी बीमारी यानी दरवाजे के पीछे खड़े होकर कान लगाने का मुजाहिरा एक बार फिर कर डालती हैं और इनकी बातें सुन लेती हैं। हैरत की बात यह है कि मीशा को शायद कोई GPS वाला सेंसर लगा हुआ है, क्योंकि जैसे ही कोई इसकी बुराई करता है ये खुद ब खुद दरवाजे के पीछे पहुंच जाती हैं। जैसे चाय के साथ बिस्किट लाजमी आता है, इसी तरह मीशा भी हर बात करने वाले के पीछे खड़ी होती है। अब बीबी ने सारी बातें सुन ली तो गुस्सा तो आना ही था। अंदर ही अंदर वो खोल रही है